বাংলায় এসআইআর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে, বাদ দেওয়া হবে অবৈধ ভোটারদের। সেক্ষেত্রে কবে কোন প্রক্রিয়া হবে, কতদিন সেই প্রক্রিয়া চলবে তা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশন জ্ঞানেশ কুমার। সোমবার তিনি জানান, প্রিন্টিং এবং ট্রেনিং এর কাজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে এবং ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। ৪ঠা নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর ঘরে ঘরে গণনা। পাবলিকেশন এবং ড্রাফট ইলেকটোরাল রোলস ৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ক্লেম এবং অবজেকশন পিরিয়ড ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৮ই জানুয়ারি ২০২৬। যাদের কাছে নোটিশ যাবে তাদের হিয়ারিং এবং ভেরিফিকেশন ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত হবে। ফাইনাল ইলেকটোরাল রোলস ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ প্রকাশ করা হবে। কি বলেছেন জ্ঞানেশ কুমার, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, শুনব। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। শুনলেন তো কিভাবে দিনক্ষণ ধরে ধরে বিস্তারিত জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এরপরই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে কারা বৈধ ভোটার আর কারা নয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞানেশ কুমার বলছেন, সংবিধানের আওতায় সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থাকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর্টিকেল ৩২৪ সাব ক্লজ ৬ অনুযায়ী ভোটার লিস্ট তৈরি এবং ভোটের জন্য যে সমস্ত নির্বাচনী কর্মীর প্রয়োজনীয়তা নির্বাচন কমিশনের হবে তাদের ডেপুটেশন দিতে বাধ্য থাকবে রাজ্য সরকার। কি বলেছেন এই বিষয়ে জ্ঞানেশ কুমার, এবার সেটা শুনবো। वेस्ट बंगाल की बात एक बार दोबारा उठी है तो मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत हर संवैधानिक संस्था को अपना दायित्व निभाना होता है। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता चुनाव आयोग को होगी वो राज्य सरकार मुहैया करा के डेपुटेशन पर देने के लिए बाध्य है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था की जो आपने बात की वो राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और मुझे इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि हर राज्य सरकारें चुनाव आयोग की तरह ही अपनी पूरी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और करती रही। জ্ঞানেশ কুমার আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কোনো গতিরোধ নেই। সংবিধানের আওতায় সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। নির্বাচন কমিশন স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে। এভাবেই রাজ্য সরকারগুলিও নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে। কি বলেছেন এই বিষয়ে জ্ঞানেশ কুমার, শুনবো। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে কোনো গতিরোধ নেই, সংবিধানের আওতায় সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থা নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে বলছেন জ্ঞানেশ কুমার। প্রশ্ন ছিল যে এ রাজ্যে কবে হচ্ছে এসআইআর, কারণ বিহারে আমরা জানি যে ইতিমধ্যেই এসআইআর হয়েছে এবং প্রচুর নাম বাদ পড়েছে। বিজেপি নেতারা বারবার করে যেটা বলেছেন যে এ রাজ্যে এসআইআর হলে নাকি ১ কোটির মতো নাম বাদ পড়বে। এসআইআর ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, কবে কিভাবে কাজ হবে একেবারে দিনক্ষণ ধরে ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। এখন দেখার যে এ রাজ্যে এসআইআর হলে বিজেপি নেতারা যে তথ্য দিচ্ছিলেন সেই অনুযায়ী কি নাম বাদ পড়ে নাকি সংখ্যাটা অন্য কিছু হয়। সামনেই রয়েছে 2026-এর বিধানসভা ভোট, তার আগে এই ভোটকে পাখির চোখ করেছে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলই। বাংলায় এবার এসআইআর ঘোষণা হয়েছে, তার মাধ্যমে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে, বাদ দেওয়া হবে অবৈধ ভোটারদের নাম। কোন প্রক্রিয়া হবে, কিভাবে হবে, কতদিন চলবে, কারা করবেন, সমস্ত বিষয়ে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কি বলা হয়েছে, কি বললেন তিনি, আসুন আরেকবার শোনেন।
प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। শুনলেন তো কিভাবে একেবারে দিনক্ষণ ধরে ধরে চলবে, বিস্তারিত জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এরপরই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে কারা বৈধ ভোটার আর কারা নয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে গণেশ কুমার বলছেন সংবিধানের আওতায় সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থাকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর্টিকেল 324 সাব ক্লজ 6 অনুযায়ী ভোটার লিস্ট তৈরি এবং ভোটের জন্য যে সমস্ত নির্বাচনী কর্মীর প্রয়োজনীয়তা নির্বাচন কমিশনের হবে তাদের ডেপুটেশন দিতে বাধ্য থাকবে রাজ্য সরকার। কি বলছেন গণেশ কুমার, শুনবো। वेस्ट बंगाल की बात एक बार दोबारा उठी है तो मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत हर संवैधानिक संस्था को अपना दायित्व निभाना होता है। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता चुनाव आयोग को होगी वो राज्य सरकार मुहैया करा के डेपुटेशन पर देने के लिए बाध्य है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था की जो आपने बात की वो राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और मुझे इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि हर राज्य सरकारें चुनाव आयोग की तरह ही अपनी पूरी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और करती रही हैं। তিনি আরো বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো গতিরোধ নেই, সংবিধানের আওতায় সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। নির্বাচন কমিশন স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে। এভাবেই রাজ্য সরকারগুলো নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে, খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন গণেশ কুমার। কি বলেছেন আসুন শুনে। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।